एक वृद्ध मां की दर्द भरी दास्तां हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो किसी की भी आंखें नम कर देंगी। इस बूढ़ी मां को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने कलेजे का टुकड़ा ही है। वृद्धा के बेटे और बहू ने अपनी वृद्ध मां पर शारीरिक अत्याचार करने के अलावा घर से उन्हें निकाल दिया। वृद्धा हाड़ कपा देने वाली इस ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गई। बाद में वृद्धा को पुलिस ने बरामद किया। यह घटना बिजनी के 3 नंबर वार्ड के आमगुड़ी कॉलोनी की है। महिला के छोटे बेटे कालाचंद बसाक और उसकी पत्नी ने उन पर अत्याचार कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। महिला का बड़ा बेटा कहीं दूसरी जगह काम करता है। आदरी बसाक नाम की इस वृद्धा पर उसकी बहू लगातार अत्याचार करती आ रही थी। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने महिला को बरामद किया। वहीं महिला के बेटे कालाचंद बसाक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। কোনে এই যে হাত ভরি মাথা পল্লবে জানে কোনে মারছে? এই যে হাতা ভেঙে এই যে রক্ত জমিয়েছে। কায় মারছে? এই যে খাইরাবাড়ি ডাকাই। আপনার কি হয়? ওইটা ওই যে হরু বেটার বউ। হরুর বেতার বউ? হ্যাঁ, ডাঙাটু ভালো আছে। হরুর বেতার বউ আর বেটাই মারছে? হ্যাঁ, বেটা এখন রকম। ইমান টাইম যে তোর মা ইয়াত পড়ি আছে কি পৰি আছে তাতেও আইছে তখন জানে কার তাতে আইছে জয়ন্তৰ আইছে জানে কি হৈছিল কি মাৰিছে বুলি কৈছে মাৰা নাইতো কায়ো ওচৰত মানুহ আছে সুধিলে হ'ল মোৰ নাম কালা বসাক কি হয় তা মোৰ মা হয় আপোনাৰ মাৰ কিয় দিম নিজৰ মা এইটো আৰু কথাটো যোৱাকালি ৰাতি মই যেতিয়া দোকানৰ পৰা আহোঁ যেতিয়া মানে সেই ৰাস্তাত এই মাঘ মাহৰ ঠাণ্ডাত এই মাইকী বুঢ়ীজনী তাৰমানে ইয়াতে বহি আছিলে মানে তেতিয়া মই সুধিলোঁ সোধাতে তাৰমানে ক'লে যে মানে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে আৰু এনেকৈ প্ৰায় মানে উলিয়াই দি থাকে প্ৰায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ এবাৰ আমি ক'বও গৈছিলোঁ পিছত সিহঁতে তাৰমানে সিহঁতৰ মততে মত দি থাকে মানে একচেপ্ট নকৰে মানে যাব নিদিয়ে আৰু দাদেক ভায়েক আছে সিহঁতৰ তাতেও মানে লৈ নাযায় গোটেই দেখা পাওঁ প্ৰায়ে কৰি থাকে সন্ধিয়া হ'লে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাৰ পৰা মানে প্ৰায় কাজিয়া হৈ থাকে কি বা কাজিয়া হয় কাজিয়াটো আচলতে হুলস্থুল কৰি থাকে মাকটোক লৈ তাৰমানে ল'ৰাটো আৰু বোৱাৰীটো দুজনে তাৰমানে কাজিয়া পেচাল মানে হাল্লা কৰি থাকে।